नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुच्ची राहुल न्यूज बॉय चैनल को। दर्शक बंधु, आज आम देखा आज राशिफल 7 एप्रिल 2025 सोमवार। महादेव का आशीर्वाद रहिबो ए तीनोटी राशि उपरे मिलिबो आर्थिक संकटर मुक्ति। दर्शक बंधु, ए वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मेष राशि, आज आपण प्रियजन और बंधु मान सहित भोजनर आयोजन करि पारंती। दर्शक बंधु, नुआ प्रोजेक्ट आरंभ करने को सुजोग मिलिबो आपण मानक। दर्शक बंधु, आत्मविश्वास वृद्धि पाइब एवं जीवन साथी संपर्क रे बंधुरता रहिबो। दर्शक बंधु, मधुरतार बढ़िबो। आपण जो क्षेत्र रे रहिबे सेटारे उच्च स्थान अधिकार करिवे। दर्शक बंधु, समाज रे आपनको सम्मान वृद्धि पाइबो एवं अन्य माने आपनको प्रशंसा करिवे। दर्शक बंधु, वृष राशि। दर्शक बंधु, वृष राशि, आज आपनको कौनसी असुविधार सम्मुखीन हेबाको पड़िबो नाही। दर्शक बंधु, अटकी रहिथिबा अर्थ फेरिबो एवं पुराणा और नुआ कार्य समय बिताइबे। क्यारियर रे नुआ दिशा देखा देव। दर्शक बंधु, जीवन साथी ठारो सहयोग मिलिबो एवं सरकारी चाकरी पाइबार संभावना रही। आपनकर समस्त इच्छा पूर्ण हेबो। दर्शक बंधु, एवं संतान ठारो खुशी खबर पाइबे। मिथुन राशि, आज आपणकर आश्चर्यजनक खबर शुणिबे। दर्शक बंधु, मेष राशि भाई बंधु मानक पई आज आपण आश्चर्य खबर शुणिबे। आत्मविश्वास बढ़िबो, जा आपणको क्यारियर रे आगाई नेब। दर्शक बंधु, समाज रे आपणको प्रतिष्ठा बढ़िबो एवं आपण निजको भाग्यशाली मन करिवे। दर्शक बंधु, जो कार्य पाई उद्यम करिवे सेतिरे सफलता मिलिबो। प्रेम जीवन सुंदर रहिबो एवं अचानक धन लाभ हेबो। दर्शक बंधु, कर्कट राशि, आज व्यवसाय द्विगुण रे लाभ हेबो। दर्शक बंधु, कारबार वृद्धि पाइबो एवं संपर्क गुड़िक सुदृढ़ करिबारे आपण सफल हेबे। दर्शक बंधु, चाकरी रे पदोन्नति संभावना रही। निवेश प्रति आग्रह बढ़िबो। दर्शक बंधु, माता पिता समर्थन मिलिबो एवं पितृक संपत्ति हासिल करिबे। दर्शक बंधु, जा आपण मन को आनंदित करिबो। सिंह राशि, आज आपणकर सबुठु बड़ स्वप्न साकार हेबो। दर्शक बंधु, धन आगमन सहज हेबो, किंतु कौनसी काम रे तागिद करंतु नहीं। परिवार स्वास्थ्य भल रहिबो एवं भाग्य आपण को पूरा साहाय्य करिबो। दर्शक बंधु, चाकरी रे नुआ दायित्व मिली पारे। पिला माने पढ़ारे मनोयोगी हेबे एवं बेकार व्यक्ति को रोजगार अवसर मिलिबो। कन्या राशि, सफलता आपण मन को उल्लासित करिबो। दर्शक बंधु, प्रेम जीवन सुखमय रहिबो एवं जीवन रे उन्नतिर सुजोग मिलिबो। कन्या राशि को पई पुराना भूल गुड़िक संशोधन करने को चेष्टा करिवे, नचेत असुविधा पड़ी पारे। दर्शक, जो भूल गुड़ाक करछंती सुधारी नियंतु। जो कार्य रे हाथ देवे आपण माने। दर्शक बंधु, सेतिरे जयी हेबे। समाज रे सम्मान बढ़िबो एवं प्रशंसा पाइबे। हठात कौनसी बंधु आपण को घर को आसी पारे। दर्शक बंधु, मने रखंतु। तुला राशि, आर्थिक समस्या दूर हेबो। दर्शक बंधु, आज आपण को दिन साधारण रहिबो। मेहनतर फल मिलिबो एवं जीवन साथी ठारो
ସହାୟତା ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବେ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରର ସହ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯାହା ଦୁଃଖ ତ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତେଜ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବିଚାର ରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଲାଭ ହେବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଜନା ହେବ। ଧନଲାଭ ହେତୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାରେ ଆଗରେ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଘରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନୁରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ। ମକର ରାଶି ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଖୁସିମୟ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆରମ୍ଭ କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜମି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଲାଭର ଆଶା ରହିଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଘରେ ବଡ଼ମାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବାଣୀ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କଥା କହିବାର ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହେବେ। ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ହାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବଡ଼ ନିବେଶର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୟ ହେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।